What time is it? Time for the main event. Yads Casinilio Promotion proudly presents Bakbakan Subs Bangag Sabid Mualboal Cebu. Team Barili versus Team Mambaling. Team Mambaling Negro GPR o ni Jason Pardo versus Team Barili nila ni Bronson Janjan and Jandil. O na, game 1 on the way. Okay na atong bakbakan event ha. Dire sa Bangag Sabid Mualboal Cebu is sponsored by Ilma Nuevo. O na itong sponsor. Organized and promoted by Yads Casinilio. Okay, game 1 of our best of 3. Barilis ball, Servisyo Janjan para uno. Jandil, binumba sa ere. Pasok kaibigan. 1-0 na in favor of Team Barili. Janjan to serve para dos Negro. Tuara gidok-dok, gidakdak na naman sa Team Barili. 2-0 na. Gidok-dok, gidakdak, gidikdik ni Bronson. Matod pa ni partner bola nga taga Aurora Sambuanga. 2-0 atong skora, 2-0. Kini para uno ni sa Team Mambaling. GPR tuara lugapak na. To agsik ang bola ni GPR. Ang tag-iya sa SMC side. Barilis ball. Bronson to serve. Para Tris. Para Lobo. Bronson again. Para. Overhead shot. Side out, side out. Mambaling's ball. Servisyo GPR ang tagiya sa SMC side. Tuara gidakdakan. Sus grabe. Good item delivered by Jason Lopao. Jason Pardo kaibigan. 1-2 na, 1-2. Servisyo GPR para Igualis. Inside. Servisyo Jundel para Tres. Janjan. O Negro. Jundel. La double barrel attack. Fire in the hole. Ano? Hindi pumasok. Side out, side out. 1-2 lang yan po na itong skora. Servisyo Jason Opao. Tora, nanakdak na ang Team Mambaling. Wana. May baos la. Tora. Ayay. Ipit na. Pumasok pa ang tira ni Negro. Igualis dos na, Igualis dos. Servisyo Jason. Melopad. Gipadpad kaibigan. Servisyo Janjan para Trace. Negro, Lobo, Giatag. Gipikhang Jundil. GPR. Pasok. Mambaling's ball ha. Mambaling's ball. Servisyo Negro. 3-2 na. 3-2 in favor of Team Mambaling. Sa atong game 1 na o Bawar Bishop 3. Servisyo Negro. John Del again. Pasok pa. Ang tira. Nako. Point na naman. 4-2 na. 4-2. Servisyo Negro of Team Mambaling. Stopper ni Bronson. Dos 4 in favor of Team Mambaling sa atong game 1 na Ubawar Bishop 3. Bakbak ang main event dire ha sa Bangag
Sa Abidra, mual-mual Cebu. Jundil na naman, tuara. Nagpaula na ng bala ang team Barili. 3-4. Servisyo Bronson. Kini para igualis na. Win. Igualis 4 na. Bronson to serve again. Para 5. Out ball. Over the bakod. Servisyo GPR. Igualis 4 Lagi kamang ni Jason. Grabe abugata bagsikag tirang Bronson Sus. Igualis 4 ato skora igualis 4. Bola sa Team Barili, servisyo Jondel. Negro. Out ball 5-4. Isang puntos ang kalamangan sa Team Barili. Kini para size, servisyo Jondel. Lobo. Binumba sa ere. Dinagdagan pang Jondel, Aba. Nambugbog na ang Team Barili. Size 4 kaibigan, size 4. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Ug ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco. Basta Arnoco Disco. Buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. Size 4 atong skora. 2 puntos ang kalamangan sa Team Barili sa ating game 1 o base of 3. Side out. Bola sa Team Mambaling. Here comes Jason to serve para 5. Jason again, 2-shot combination. 3-shot. GPR may purma, may pabuto. Bullseye ang corner. Cinco size na. 5 size. Isang puntos na lang ang kalamangan sa Team Barili. Kini para iguali sa Team Mambaling. Negro. Dok-dok lah. Dak-dak. Dik-dik. Grabe yan, Negro. Gro, maluoy sa tao ka, Groy. Grabe, why? Asoy, sus. Jason. Inside kayo. Pabula lang, Bronson. Buslot nigo ni Jason. Jason Pardo. Buslot nigo. Bunal ni Bronson. Servisyo Janjan. Tuara. Lupit ng tira ni Jondel. Puntos. City na. Servisyo Janjan. Jondel. Tuara. Sus. Nice shot delivered by Negro. Good item. Servisyo Negro. GPR. Allah. Sos din na gito maabsa Negro. Isang magsakay pa kag Inmax. Servisyo Bronson. Negro. To Janjan. Bronson. Servisyo Bronson. Side out. Servisyo GPR. GPR lah. Batu GPR. Agay. Side out. Barilis ball. Servisyo Jondel. Bro, pila.
Pila nag-score ka na? Score, score. 8-6 kaibigan ha. 2 puntos ang kalamangan sa Team Barili. Kini para City. La. Jason again. City 8. City 8. Servisyo Jason. Negro. Grabe gimartilyong Negro. Punan pa. Ay! Bikila tira ha. Wait! Iguales 8 na. Iguales 8. Servisyo Jason. 8-9 na. 8-9. Wala, lumamang na ang Team Mambaling. Inunahan na ang Team Barili. Servisyo Jason. 8-9 Jason again. Firing his shots. Na! Gis 8 na. Gis 8, 2 puntos ang kalamangan sa Team Mambaling. Kini servisyo Jason. Para 11. Negro. Grabe. 11. 8. For the win na sa game 1 ang Team Mambaling. Para daog sa game 1. Lah. Agay, may kagar ang tira Jason. Kinsa kay makauna agdaogan niya sa game 1. Mas mayo ang makauna kaysa maunhan. Servisyo Bronson. Negro. Lah. Tora. Out mo lang tira ni Negro. 9-11 na, 9-11. Servisyo Bronson para Gis. Agay. Wa madakpi ni Negro ang maral point. Gis 11 na. Gis 11 na sa atong game 1. Kini para Iguales. Servisyo Bronson. Out ball. Iguales 11. Iyon no? Sa isang iglap lang. Iguales 11 na. For the win na ang Team Barili. Agay! Tinapon sa labas kaibigan. Pagkakataon sa Team Mambaling para tapusin ang game 1. Ito, serbisyong Negro. Dili serbisyan Negra ha, serbisyo Negro. Agay! Netbag. Nano man to Negro, ginitbag man mo Negro. Bola sa Team Barili, servisyo Janjan para daog. Lah tuara. Heavy rainfall coming from Team Barili, answered by Team Mambaling. Janjan overhead shot. Pasok na pasok. May daog sa game 1 ng Team Barili. Coming up next mga kaibigan, game to of our main event.